Jao, Batongo, pa šta si napravio da auto je? Da kažete, će upaliti ovakav, a? Veliki pozdrav moji ubetuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drift kanala. U prošloj epizodi ste gledali kako smo išli po ovu Benđolicu u Njemačku. Ako neko nije pogledao, neka obavezno pogleda video. U današnjem videu ćemo probati olakšati maksimalno sve dijelove koje skinemo. Ićemo na kraju videa izvagati, baš da vidimo koliko smo ga uspjeli olakšati, tako da ostanite do kraja videa ako vi želite saznati koliko ćemo olakšati ovaj auto. Vadimo sve od interijera, sve što vidite na videu ovdje. Prvo ćemo krenuti sa sjedalima, pa ćemo vidjeti dalje kako, šta. Snimit ću vam detaljno kako se koji element skida, ali prvo da vam objasnim ako neko od vas slučajno želi uvesti automobil iz Njemačke ili Austrije, odnosno iz Europske unije, koja vam je procedura da budete legalni. Znači imate dvije vrste uvoza. Prvi je klasični ako želite registrirati auto u Hrvatskoj i voziti se s njime, onda morate platiti PPMV uz ovo što sam ja platio. Ja sam išao na drugu opciju, znači auto je uvezen za dijelove, dakle neće sudjelovati na prometnicama Republike Hrvatske. I šta je potrebno da napravite? Ovdje imate rješenje, znači odete u carinu sa ovim dokumentima, to ćemo proći još. Odete u carinu i morate platiti ovo gospodarenje otpadnim vozilima. Sad, ono vam se računa po kilaži zapravo plaćate, odnosno 8 centi po kilogramu težine automobila kojeg uvozite. U ovom slučaju BMW E46 je težak 1500 kg, ali oduzima se 75 kg težina vozača i još se oduzima 40 kg goriva, tako da vam to ispadne 1385 kg puta 8 centi, to je 110 eura. Sad što se tiče dokumentacije koja vam je potrebna kad dođete u carinu, treba vam velika prometna. U Njemačkoj imaju veliku i malu prometnu, znači to je ovaj papir. Onda imate ovu malu prometnu, ona je klasična kao i kod nas. Znači ovako izgleda i treba vam COC, odnosno potvrda proizvođača, i treba vam kupoprodajni ugovor. I to je to, idete na carinu i rješavate, oni će vam izračunati koliko trebate platiti. Nakon što platite tu naknadu, legalno ste uvezli automobil u Hrvatsku i možete raditi s njima što hoćete. Tako da ništa, bacimo se na posao, idemo skidati sjedala. Da, by the way, ako nekom treba nešto slučajno iz unutrašnjosti ovog automobila, nek se slobodno javi na ovaj mail da se dogovorimo. Dakle, sjedala se skidaju na ovom ovdje viku, ima tamo još jedan i onda morate pomaknuti sjedalo naprijed, imate još dva vika ispod i skidate struju, odnosno otkopčate jack, jer ova sjedala imaju i grijana su i imaju ovo podešavanje na struju. Tako da ništa, bacimo se na posao. Za skidanje morate prvo skinuti ovaj čep, zaštitu, treba vam gedor 16 ili ti ključ 16. Tako, sad pomaknemo sjedalo naprijed. Imate ovdje jedan vijak, imate isto tako s druge strane. Možete čak malo dići sjedalo. Dakle, identično vam se skida i na električnim sjedalima i na mehaničkim. Sad odignemo sjedalo. Imate ovdje jack, trebamo uštekati, znači ovo je žuti i sjedalo može van. Jack vam se skida na sljedeći način, znači samo ovo iščupate jack i sjedalo može van. Suvozačevo sjedalo se skida na isti princip, pomjerimo ga nazad, skinemo dva šarafa, skidamo ovaj iza dva šarafa i to je to. Ali evo, identiku se pa vam neću snimati. Sjedalo je vani. Idemo na zadnje sjedala. Zadnja klupa se skida samo da se popa. Sad zadnji nasloni se skidaju tako da prvo spustimo sjedalo, onda imamo šarafe ovdje. Morate ih spustiti kroz gepek, ručice u gepeku. Evo ovdje imate ključ 10. Sad da bi skinuli bubrežnjake, odnosno ove bočne dijelove, prvo morate skinuti ovu plastiku, imate ovdje
ovako neku kopču plastičnu. Nakon toga ova plastika može ići van. Ova plastika vani. Nakon što ste skinuli ove plastike, možete skidati bubrežnjake. Oni se ovako samo izvuku van. Isto stvari sa drugim. Imate ovdje ovu kopču koja ulazi ovdje u šasiju, nju samo izvučite van i pustit ćemo sjedala opet. Nakon što smo spustili sjedala, skinuli ovaj vijak, dignemo ovaj tepih, imamo tu 2 vijka i imamo još ovdje 2 vijka, ne znam da će se vidjeti. Tu je jedan i s ove lijeve strane jedan. Evo vici su skinuti, sjedala sad mogu vanka. Sad idemo izvaditi sve iz gepeka, znači ove tepihe, ispod guma, dizalica i sve te stvari. Idemo još skinuti klemu. Treba vam ključ 10 i samo čarap. Popustite ovaj vijak. Skinemo plus kabel s akumulatora. Sad da bi skinuli ovu plastiku, imamo ovdje vijke. Možete vidjeti križni šaraf ciger. I ove kopče, sad ih nema više, ali to je trebalo biti. Znači njih samo izvučete, plastične su i vadimo plastiku van. Da bi skinuli ovu plastiku, opet imate ove kopče, samo podignemo. I plastika može us. Ova ovdje plastika također ima u sebi taj plastični osigurač. Njega izvučite šaraf cigerom i ono može van. Sad da bi skinuli ovaj ovdje tapacirung i ovaj ovdje, moramo prvo ovu plastiku skinuti jer se tapacirung drži ovdje i ispod je te plastike. I ima još tamo jedna kopča isto tako s druge strane. I onda može van. Ove kopče samo ovako pritisnete unutra sa nekim tankim materijalom. Jedna, druga, treća. Evo plastika može ići van. I sad možemo skinuti ovu ovdje kopču da bi izvadili tapacirung. Ista stvar i s druge strane. I još imamo ona 2. Sljedeće što moramo skinuti je ovaj CD changer. Znači imamo ovdje 2 vijka, ovdje 2 vijka. Ovdje jedan, ovdje jedan. I tamo imamo jedan. Za njih vam je potreban Geber 7. I da ga CD changer može van, moramo samo ove džekove otkrčati. CD changer nam je van i sad možemo skinuti ovu izolaciju zvučnu. S druge strane da bi ju skinuli moramo skinuti prvo ovaj glavni spoj, odnosno osigurač. Ovdje imate vijak 10, njega odvrnete i onda ova kutija može dolje. Tako i sad možemo izolaciju izvući van. Možemo skinuti ovu plastiku. Ona se drži isto na viku 10. Sad možemo skinuti ovu plastiku. Da bi nju skinuli moramo prvo skinuti naslon za glavu. Oni se skidaju, imaju osigurače, morate ovu plastiku malo odignuti. Imate ovako osigurače koje samo izvučete i onda naslon može dolje. Također moramo šarafiti ove brave koje su držale sjedala. Oni imaju 2 vika ovdje, 2 vika ovdje. Ključ 13, njih skinemo i vadimo ih van. Evo ovako vam izgleda osigurač i on dolazi ovdje, znači samo se stavi ovako. Ključ 13. Također mogu i brave van, morate otkočiti ovu sajlu da bi ih mogli skinuti. Sad prvo moramo skinuti ove mrežnice od zvučnika, one se samo ovako izdignu. Imate kopče sa strane.
I da bi skinuli zvučnike, imate ovdje 3 šarafa, ključ 8. Njih izvrnete od kopčate žice i vadite zvučnike van. Otkopčamo zvučnik. I to je to. Možemo na drugu stranu. Možemo izvaditi ovu plastiku zvučnika. Sljedeće što skidamo su ovi stupovi, a prvo moramo izvaditi ovo svjetlo, ono samo ovako sa šaraf cigerom izvadi van. Otkopčamo žice. Ovaj stup je samo na klikove, tako da ga moramo malo nasiliti da izađe. Imate ove kopče. Istu stvar napravimo i s druge strane. I sad može ova srednja plastika vanka. Znači kroz ovu plastiku prolaze pojasevi, tako da moramo skinuti rolicu od pojaseva. A ima ovdje jedan Torx, isto je s druge strane, tako da njih idemo skinuti. Da bi skinuli ovu zvučnu izolaciju, odnosno neku spužu, moramo skinuti ovu plastiku. Ima 1, 2, 3, 4, 8 mm vika. I sad možemo ovu izolaciju vaditi vanka. Što se tiče poklopca gepeka, znači prvo moramo skinuti ovu kutiju za alat, imate ovdje skrivene vike i da se vide, znači ovdje i ovdje. Nakon toga nakon što skinemo ovo, skidamo ove kopče plastične i onda ovo ide dolje. Što se skidanja ovog tapaciringa tiče, imate ovdje 2 šarafa u ovoj ručci. Njih skinemo i trebamo skinuti ovaj stup, on bi se trebao barem samo. Sad možemo skinuti pojas, on se drži na ovom Torxu. Idemo skinuti ova 2 vika za naslon za ruku. I sad ovaj tapaciring samo. Ovdje možete vidjeti ove kopče na kojima se drži tapaciring i njih samo izvučite. I još nam je ostalo skinuti rolicu od pojasa. Ona se drži ovdje na Torxu, njega skinemo i možemo... da moramo skinuti ovu malu polugicu. Što se tiče lijeve strane, postupak je identičan, tako da evo vam ga klap, ete ga, čas posla. Možemo skinuti ovu plastiku s praga. Znači prvo se malo odigne i izvuče se ovako. Što se centralne konzole tiče, ona se vadi, znači prvo skinemo pepeljaru, onda imate 2 vika ovdje križna. Izvučite ovu plastiku, imate ovdje džek za svjetlo, njega ištekamo. Onda ispod imate opet 2 šarafa križna, skinemo njih. Nakon što smo ih skinuli, samo izvučemo ovu plastiku. Sad moramo skinuti još samoga popate. Imate ova ovdje 2 vika križna, njih skinemo. Sad može ova plastika vanka, a morate ištekati prvo podizače prozora. Pa imate još 2 vika i onda bi ova plastika trebala ići vanka. Sad, naslon za ruku, da bi njega skinuli imamo ovdje 13 ključ i ovdje jedan šaraf 13 ključ. Oni također drže ručnu, tako da ćemo skinuti naslon i vratiti nazad te šarafe. Za skidanje ove kože sa ručne, odnosno zaštite, imate ovdje PVC vezicu, nju samo precvikamo i izvučemo. Za skidanje ove centralne konzole morat ćemo skinuti volan, ručice ove, ali ajmo prvo krenuti od ovog tu dijela. Ovu policu samo izvučemo. Onda imamo ovdje 2 vika, pa možemo ovo sve čupnuti van. I imate još ova 2 vika, radi se o križnim vicima.
I sad možemo lagano izaći vanka. Imate ovdje za upaljač džekove i ove džekove za grijanje sjedala i DSC. To morate ište kada možete izvući van. Sljedeće što moramo skinuti je ovdje lajsnu. Ona se također izvuče. Ispod nje imate vike. Onda skidanje airbaga. Prvo moramo skinuti ovaj poklopac. On se drži na 2 šarafa desetke. I onda nakon toga sa 13 skidamo zračni jastuk. Ako neko nije vidio kako izgleda zračni jastuk, to vam je zračni jastuk. Pazite da ištekate ovaj džek, on se nalazi ovdje unutra. Sad idemo skinuti. Ovdje imate šarafe 10 i ovdje. S one strane bi trebao biti jedan. Znači ćemo skinuti volan i tabla bi trebala ići van. Onda i radio moramo skinuti. Znači imate ovdje vijak i ovdje. Džek od radija vam se, znači samo podignete ovu plastiku. Ovu upravljačku jedinicu ventilacije samo diza ovak prstima. Lagano. Popate i štekamo ove džekove. Da bi skinuli volan moramo skinuti airbag. Da bi skinuli airbag imamo ovako 2 šarafa iza, odnosno torksa koja moramo skinuti. Da bi njih skinuli moramo skinuti ovu plastiku jer nemam tako kratak produžetak pa mi sve smeta, tako da ćemo prvo skidati ovu plastiku da možemo prići šarafima. Prvo skinemo ovu donju plastiku, ona se drži na 3 križna šarafa ili ti ga vika. Morate skinuti ovaj OBD priključak, on se samo ovako izvuče i džek može van. Ova plastika nam se drži na ovako 2 kopče, njih samo ugurate unutra i izvučete plastiku van. Sad možemo prići ovim šarafima iza koje moramo skinuti da bi nam izašao ovaj airbag. I nakon što smo šarafili, izvadimo airbag i jedan airbag. Za skidanje volana trebamo ključ 16, znači ovaj šaraf šarafimo i onda lagano izvučemo. Da, moramo ištakati ove multifunkcionalne tipkice. Da si olakšate, ostavite da se volan zaključa i sad ga lagano odvrnemo. Prodrvamo malo i izvučemo jel. Volan vam ima ovako ricnice ove, tako da je bitno kako ga okrenete. Da ga vraćate nazad, imate ovdje ovaj zazor i ovdje u volanu imate također, to mora biti poravnato da bi vam volan stoje ravno. Vi ste ravno, a volan ovako dri. Idemo skidati ovu plastiku, znači ovaj torks i ovdje torks. Nakon što se skinuti ova 2 šarafa i ova gornja plastika, skidamo sljedeća 2 torksa. Da, by the way, ovo je mehanizam koji vam vraća žmigavac. Znači recimo skrenem, sad će se žmigavac vratiti. Vučemo ručice van, imate 3 džeka, 2 su vam lijevo i desno i jedan je dolje. Samo se ovako stisnu sa strane i izvuku. Idemo skinuti ovaj dio plastike. Vijak 10, njega skidamo. Idemo još poskidati ove ventilacijske otvore, prekidače svjetala, maglenki. Skidamo i kontrolnu tablu, ona se drži na 2 torksa, jedan je ovdje i jedan je ovdje. Pritisnemo, ovo bijelo prebacimo dolje. Ovaj dio samo izvučemo van. I ovdje skidamo motor za ventilaciju, znači imate 2 križna vika. Ovdje imate sajlu za otvaranje i zatvaranje puhanja, nju samo otkvačimo. Da bi skinuli ovaj pretinac, imate ovdje jedan vijak, ovdje križni, tu je jedan, ovdje i tamo dolje. Skidamo i ovaj otvor za ventilaciju, također 2 križna šarafa. Sad kad smo sve skinuli, možemo lagano vaditi van
centralnu konzolu, malo morate nasiliti. Sad su nam na red došli ovi, ne znam da su A, B ili C stupovi, nije ni bitno. Imate ovdje lajsnu koju trebate skinuti, ispod se nalaze 3 torksa. Njih skidamo i onda skidamo stup. Iste stvari s druge strane. Da bi izvadili tepih moramo skinuti ovdje plastiku, znači ovdje se drži ručica za otvaranje haube, nju skinemo i onda izvadimo plastiku. Da bi skinuli ovu plastiku moramo i ovo od praga, ona se samo klizne prema tamo. Onako. Evo kako vam izgleda dovod zraka do putnikovih nogu. Na lijevoj strani iza vozača. Znači puše, ulazi topli zrak ili hladni kroz sustav i izlazi ovdje kroz ove dvije rupice. Bolje noge od putnika. Ostalo nam je još za skinuti nebo. Moramo poskidati ove suncobrane i onda nebo može ići dalje. On nam se drža ovdje na križnim bicima. Također trebamo skinuti ovo za svjetlo. I sad možemo lagano nebo dolje. Jete ga, nebo je vani. Ostalo nam još skinuti vrata i to bi bilo to. Idemo na vaganje. Instalaciju ne diram za sad. To ćemo u nekim narednim videima skidati. Da bi skinuli ovaj tapacirung s vrata imate 1, 2, 3 torksa. Imate ovdje jedan skriveni torks unutra. I imate ovaj jedan ovdje skriven iza airbag plastik. Moramo još spojiti zvučnik i električno podešavanje retrovizora. Ovdje imate također jedan agi bagi i njega ćemo skinuti. Agi bagi se ovdje išteka samo i to je to. Desna strana se skida na isti princip. Evo, skinuto. I to na posljedku izgleda ovako nekako. Jao Batongo, pa šta si napravio od auto, si lud? Šta kažete, će upaliti ovakav, a? Ajoj, šta ti je BMW, a? Vidi ovo, bez ičega. Da vidimo radi. Strava. Gledajte koliko još imamo stvari. Dost dobro. Idemo ovo ukrcat pa se javljamo sa vage. Naš youtuberi, stigli smo se vagat. Pa Tonga će nam izvagat to, jel? Šta kaže? 1660 kila, to je to, a? Dobro, idemo sad na tovari pa dođemo ponovo. Javimo se kad natovarimo dijelove, jel? Evo nas ponovo kod Batonge, nakrcani smo. Pazi ovo. Šta kaj je Batonga? 1860, 200 kila, a? Youtuberi, vidjeli ste koliko smo uspjeli ovo auto. S time da nije još sve vani, znači instalacija kad se izvede ovi nosači konzole glavne, ventilacija kompletna. Skidat ćemo i ovu izolaciju i ona teži neki 20 kila. Zadnja šajba teži 28 ako se ne varam. Ova bočna mala stakla, svako je po 8 kila. Tako da ima još nekih 100-150 kila za skinuti s auta. Ali to ćemo nekih od narednih epizoda. Ništa, ako želite pratiti serijal,
lajkajte, šerajte, subscribeajte i vidimo se u narednom videu.